Flip the Venue huwa miġjub lilkom minn Alberta u This Group. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Elfie's Hair Salon għax-xagħar u l-makeup ta' Sera, Elizabeth ta' Franki, This Group għall-ħwejjeġ ta' Sera u Vortex għall-ħwejjeġ ta' Bjorn u Damien. Merħba, nistedinkom għal episodju ieħor ta' Flip the Venue. Ix-show fejn nikkreaw u nispiraw metodi ġodda ta' kif avveniment tagħkom jista' jieħu xera oħra. Jiena Sera Jangu llum se nkun qed nippreżentalkom Flip mill-isbaħ, waħda għall-qalbi ħafna. Imma qabel ma nintroduċukom għat-tema u l-kunċett tal-lum ejja naraw f'liema lokazzjoni qegħdin u x'għandha x'toffri din il-lokazzjoni. Dan il-post jieħodna lura għaż-żmien kolonjali f'Malta. Din il-proprjetà ta' stil kolonjali li matul l-aħħar 35 sena kienet dar għal letteralment eluf u eluf ta' ċelebrazzjonijiet. L-ambjent perfett għal tiġijiet u banquets għall avvenimenti prestiġjużi u dinjitari hija dejjem jiġi arrikkit u jġib l-eleganza ġewwa l-villa barra fiż-żoni tal-ġnien sbieħ adattati għal laqgħat kbar. Oriġinarjament mibni fl-1887, id-dekorazzjoni, it-tinda grandjuża u l-ġonna makulati jħolqu atmosfera pjaċevoli u tranquilla, l-ambjent ideali għal kull avveniment speċjali. Fi kliem ikoniċi ta' Billy Idol, kull jum huwa jum sabiħ għal tiġ abjad. Infatti kull ġurnata hija ġurnata perfetta għat-tiġ. Tradizzjonalment it-tiġijiet f'Malta kienu jseħħu dejjem fit-tmiem il-ġimgħa għaliex għax il-weekend kulħadd off jistgħu jieħdu gost. Immissa qed jiċċelebraw anke matul il-ġimgħa. Illum se niċċelebraw tiġ abjad, white wedding kif jgħidu bl-Ingliżi. Din il-ħaġa tista' tinstema' sempliċi u faċli imma fil-verità mhix. Dan it-tiġ joffri sfida kbira għax m'hemmx kulur, iżda kulur wieħed biss, l-abjad. Ovvjament ikun hemm xi kontrasti żgħar u sottili fejn nistgħu ndaħlu pereżempju il-qoxra tal-bajda, l-kulur tal-qoxra tal-bajda u ftit tones differenti tal-abjad biex nikkreaw ftit skala ta' toni differenti. Però mhix faċli meta taħdem bil-kulur abjad biss. Imma l-ewwel ħanlaqqakom mal-esperti tiegħi kif nagħmel is-soltu. Nintroduċu lil Bjorn, b'25 sena ta' esperjenza fl-arti tal-fjuri. Bjorn huwa l-espert tal-fjuri ta' Flip the Venue, rebbieħ ta' diversi premji u għandu portafol impressjonanti ta' klijenti. Bjorn jissupplixxi stabilimenti fejn isiru t-tiġijiet u ristoranti rinomati f'Malta u f'Għawdex. Nintroduċu lil Damien li għandu esperjenza mondjali, l-espert ta' Flip the Venue fil-qasam ta' dekorazzjoni u maniġjar ta' proġetti. Għal Damien u t-tim tiegħu l-ebda proġett mu kbir wisq. Fil-fatt, aktar ma jkun kbir l-avveniment, aktar aħjar. Damien jaħdem fuq proġetti kbar mhux f'Malta biss imma anke internazzjonalment. Kważi tista' tgħid li m'hemm l-ebda proġett li Damien mhux kapaċi għalih. Sera hija planner ta' avvenimenti lussużi u tispeċjalizza f'tiġijiet stravaganti u ċelebrazzjonijiet ta' klassi. Mill-2001, Sera u t-tim tagħha ippjanaw, organizzaw u wettqu aktar minn 1000 avveniment u tiġijiet. Sera għandha għajna sbuħija, impenn għall perfezzjoni u talent għad-dettall. It-talent ta' Sera matul is-snin attira anke klijenti notevoli u ta' fama internazzjonali. Hello Bjorn, u nerġa' nilqak fuq Flip the Venue. Hello Sera. Kif tal-ewwel net. Jedinaw tajjeb. Vera, għandek raġun. Illum m'għandniex il-Damien. Illum invisibbli Damien. Invisibbli Damien. Imma x-xogħol tiegħu xogħol tal-kuna. U t-tim tiegħu kollha se jkunu għaw. Imma miskin għandu ħafna x'jagħmel u kellna ntuħ naqra lif illum. Fuq it-telefon biss naqbdu miegħu naqra. Mela, ejja ħanibdew nitkellmu naqra fuq dan it-tiġ eleganti u tradizzjonali li ħanamlu illum somma. Jiena l-qalbi ħafna. Però irrid ngħid xi ħaġa, dal-aħħar kont konferenza sewwa u kien hemm ħafna planners u tal-fjuri u hekk. U kollha konna qed ngħidu kemm hu diffiċli tagħmel it-tema tal-lum, white wedding. L-ewwel nett għax isaqsu għaliha ħafna. Jiġifieri din
biex tkun oriġinali kull darba mhux faċli. U anke effettwa ħafna fejn tagħmilha wkoll. Eżatt, skont Importanti il-post. jkollok white canvas ukoll. Eżatt, kif Għax ħajkollna llum. koluri, ovvjament, mhux se jkun white wedding, għal-vorja jkun il-post, kulur tal-post. Eżatt, ġifri aħna ġatajnijom naqra informazzjoni l-lum ħanamlu what we call in English a white wedding, it-tema kollha bajda kif għattanka fl-introduzzjoni. Ejja niftħu l-kaxxa. L-ewwel ħanurruhom naqra id-design ħalli fidek, Bjorn ħatejni. Sa, najdu kollox li biddinna naqra, Biddinna naqra minn di għax aħna nħobbu nbidlu l-emmulaw. Imma kif qed taraw f'din il-render tal-lum, l-attenzjoni l-lum se tkun fuq il-kek, li se jkun fin-nofs u se jkun hanging, qed jiddendel is-saqaf. Di mhux dejjem nistgħu nagħmluha għax mhux kull venue għandu hanging Kont points. se ngħidlek fil-fatt. Ġifieri skont il-venue tista' tagħmel affarijiet differenti. Però kif inhi xorta nista' ssir, kieku ma jkunx hemm fejn dender, tagħmlu fuq mejda, Da. tagħmel mejdi żgħar dak il-każ, tkun Eżatt. daqsta taħt il-kejk. Għax aħna ħanaħdmu xi ħaġa oriġinali llum, se naħdmu platform, maħniex se naħdmu tonda eżatt bħal di għax preferejna nagħmluha naqri kbar u kwadra kif ħanaraw fil-flip. Xanka pers li titraw jaqsmu l-kejk għandhom bżonn daqsxejn spazju. Eżatt. Hawnhekk kif qed ngħidu qegħdin ġo sala fejn għandna l-blank canvas u mhux qed nuru kollox, għax se jkollna ċerimonja fil-font tal-venue fl-aħħar mela ħanibdew mill-brief xtaqgħu jużaw ġewwa mhux barra. Eżatt. Importanti għax il-ħarifa da u ma rridux joqogħdu jinkwetaw xita mhux xita rieħ mhux rieħ. Kemm nieħu gost. Meta jiġri hekk, ma nkollix bżonn noqgħod ninkwita bil-plan A u l-plan B. Vera. Jiġifieri dik illum m'għandniex problemi, xejn. Issa xtaqu stand-up, xtaqu tema bajda, kollox u minimalistika. Issa din nixtieq nispjega. Tema minimalistika ġifieri sempliċi, ma jfissirx ma tagħmel xejn. Iżżomm kollox sempliċi. Kif tidħol fiha di Bjorn inti? Il-tip ta' fjura taffettwa wkoll. Pereżempju, jiena fuq il-kejk naħseb nuża ċertu tip ta' fjuri bħal orchids. Għax huma hija fjura rich fl-istess ħin minimal ħafna. Allura tagħmel statement biha u fl-istess ħin qed iżżomm l-istil. U l-abjad tagħha u abjad ukoll. Jiġifieri llum biex inżommu tema minimalistika white wedding irridu nużaw affarijiet klassiċi, romantiċi, mhux too fussy u rridu noħorġu di importanti nagħlqu biha li issa nibdew il-flip u ħataraw se nagħmlu. Illum billi m'għandniex il-kulur irridu nużaw il-ħġiġ, il-kristall, Importanti dak il-materjali biex joħorġilna naqra. Importanti jkun trasparenti u eleganti biex toħroġ dak li rridu noħorġu. Joħorġilna tonijiet differenti tal-affarijiet. Tajjeb, mela, jien naħseb ftit mistejna naqra fuq kollox bir ħalluhom jaraw il-bidu tal-flip tal-lum. Ħanibdew il-flip tal-lum kif qed taraw il-kamra vojta u aħna ħanibdew narmaw għal-tiċ li aħna tnajtulu white wedding. Ħanibdew l-arloġġ għaċ-challenge tas-soltu u nibdew naħdmu kulħadd flimkien. U hemmhekk beda l-arloġġ. Ejjew seguna ħadraw se jiġri. Mela Bjorn. Illum ħanamlu platform ġej bħala kannopi fuqha. Qudiem ħanamlu dance floor se tkun bajda apposta. Is-saqajn tal-struttura ħajkunu jaqblu mal-post, l-istess disinni tal-post u ħanżommu l-istess sistema għall-post. Fred, naf li għatlek biex tamilli di l-ewwel u għadni bl-istess ħsieb. Imma qabel ma tamilli l-stage u dance floor, tista' tamilli tapit abjad għax għandna dal-kandilabri tal-kristall għall-lajl u dawk tittarmhom fil-post u għandna kull waħda ddum ħafna biex tarma.
Fred, ftaħ li l-portieri kollha ta' dik in-naħa, nħallu dik in-naħa ħalli jipproteġi naqra mir-riħ għax dar riħ dejjem idejjaqna. Issa mbagħad l-Antonella ngħidilha tarma l-ewwel di ħalli nagħmlu white weddings huma one of the most popular. Iġifieri importanti u xtaqna nurru fil-flip kif tista' toħroġ tiġ sabiħ u jkun white wedding. Mela ħanaraw ħafna abjad imma mbagħad se nużaw materjali oħra bħal kristallu l-ħġieġ biex nagħtu dik it-3D concept. Issa l-affarijiet tal-kristall huma delikati ħafna. Għanna ċans kbir li konna l-breakages, għanna ċans kbir li konna l-problemi meta t-narmawom, għax jojċipja xaħġa jowek. Jina ħad deċizjoni f'nofs il-flip u jina għandi l-ok minant il-klienti li ma namilomx fuq il-bistro tables għax ġew twal wis u ħajkun hemm il-periklu li minnet iżomm magħha fit-tiċ, minnet ipoġġi l-handbag, daw se jwaqgħuhom. Allura, użajtom fuq il-pjano, fuq il-coffee table, ġifriet indawwarhom kif jaqbel lilna imma li ma jkunux la periklu għan-nies u li ma jkollhomx breakages. Għax ċerti affarijiet il-koppja jkunu responsabbli mbagħad jekk in-nies il-mistednin tagħhom ikissruhomlhom, ovvjament huma responsabbli mas-supplier. Allura qed noqgħod attenta li jiena ma nġibx il-klijenti f'dik is-sitwazzjoni li għandhom ħafna danni wara. Dan huwa tipiku tiċ Malti. Bil-wifqa li l-kel se jkun servut kollu fuq l-idejn, jiġifieri llum maħnis se naraw stols tal-ikel. Però xorta daħħalna xi ħaġa żgħira fuq mejda, ħelu u anke għandna speciality bar. Speciality bar huwa moda ħafna, hawn min jagħmel il-whisky, hawn min jagħmel il-mimosa, hawn min jagħmel ix-xampanja. Firri daw it-touches jagħtu naqra personalizzazzjoni li tiċ. And for today's fashion segment, I welcome Sam to the program. You have become a resident in this program, Sam. You're flattering me, but thank Are you enjoying it? I have to say, I wasn't expecting it to be quite like the experience that I've encountered. So much more positive than negative. Very good. And the feedback. having you alongside is also all the better. I don't know what's up with the jingling today. Yes, today. My rings are jingling. I've driven them crazy because they're being hit. But you know, I love this jewelry. I like to be a bit different. So I wanted to wear it, but it's annoying them. You know, they keep saying I'm jingling. Yeah, and the people at home must be hearing the jingling, but it's okay. So, Sam, today is a wedding. Afternoon to evening. Okay. We are going to see some beautiful suits in the fashion show, and we're going to have more variety today. And I think over the various programs, we've said a lot about suits. Yep.
and they're going to learn more and get more tips. So I would like the people at home to enjoy the fashion show at the end of our chat, but I want to talk about something in particular today. There is this big trend growing. I will go with Gen X, with millennials. We're talking the very young ones getting married, the next generation. So you're looking at early 20s till about mid 30s, right? Where the groom is getting very involved even in the planning of the wedding. So, before it used to be only the bride and the mother who you do it, or maybe with a planner. But now the grooms are getting involved. As a result, the bride used to go to get the massages and the nails done and the hair done, and they do the facials in advance as a group of girls, you know. I am finding that the men are equally doing the same thing now, and not a few of them. And I know that you believe a lot in this. You have a concept about this, so can we give more information about this? So what is happening? Yeah, I think this is a really good point. Trend shift, I think, impacts every area. So the traditional format of a wedding, just like the traditional formats of many other spheres, is changing continually, and I think very much for the better. So the fact that you have this theme of the rise of the metrosexual man in general, males today are much more conscious about how they look, how they feel. Let's not forget there are also elements around positivity, mental health, which are very important. In the context of the wedding specifically, we're seeing big shifts towards more focus on male-orientated activities leading up to the wedding. So it could be anything from a big increase in made-to-measure orders for suits going into the wedding itself. Bachelor parties are not just trips overseas, they're very much experiential elements, similar to what you just mentioned on the bride side. Yeah. We believe in selling the experience, so very much in keeping with savoir vivre, so wines, spirits, music, art, cigars, craft bakery, and cakes and teas and biscuits. Okay, so you're talking in general now. The society has become a society where we have to offer the men these services, right? Because men want them. And finally, we're finding them here as well in Malta. Barber shops, where they can go, all the men, and feel spoiled and their moment alone. They actually enjoy not their 10-minute cut, but their 1 hour and a half experience of being groomed and well treated, and the massage. And with friends as well. And with the friends, and more so than that, they're even going a step further. They're trying to film these experiences, put them into the wedding videos. Again, the social media aspect, Exactly. and that are being asked from the groom and the groomsmen and the bride and the bridesmaids. Things have changed. Totally switched on its head. And I think that it's only going to accelerate from here. So we spoke a little bit about grooming. So obviously, groom and their groom's party going to the hairdresser, getting the full massage treatment, some of them choosing which specific beard cut they want, and the hairdresser's asking specifically what style they want for the wedding. To prepare. So that if you're not happy, you can actually change that haircut prior to the wedding. This is so good, because the bride and the bridesmaids do the same. Things are converging. Do you think this is all due to social media? I think it is a bit of everything, but I think the equality in the planning between the groom and the bride has a big say in this. In many respects, I always used to have a little bit of a laugh with my friends in that there were so many inequalities, for example, within the wedding preparation sphere. So the fact that this is happening, I think, is very much reflective of society wanting to treat males and females equally, which I think is super. Perfect. The other I element, didn't think of it that way. The other element is, of course, social media is giving us a big vista into how people all around the world are celebrating. So if there are trend shifts happening in a more accelerated way in Scandinavia or in the US or in major cities like London and Tokyo, It is coming through social media. the shift is happening much faster because people have visibility to things that in traditional media would have taken perhaps years before, with newspapers and magazines and things like that. Very true. And just to conclude, Sam, because time flies with us, we can chat and chat and chat forever. It's important to note that the new trends for men are now available on the island. It's here to stay. Take advantage of the fact that these days, just like for the bride, come around once in a lifetime for the groom. Yeah. And
Enjoy create it. as many memories as possible. And today we're able to record those memories. True. So whether we're talking about the grooming or a custom selected bottle of whiskey for the groom's party for the night before the wedding, or a curated selection of cigars for the groom's party to enjoy during the wedding. Yes, it's all an experience, Sam. Exactly. From start or to special finish. gifting, gentlemen's gifting. So I think a lot of us, one of my favorite books is Around the World in 80 Days, and you think of all these globetrotter gifts, things like, old leather cases, wallets, shaving tools, It's nice. globes. And you personalize Of things. course, you personalize them, date them, and give them to the groom's party as gifts to remember. Yes, we never talked about gifts, which is a very good point, Sam. We should talk about it in one of the other episodes, because men are very hard to give gifts to. But we have to end here because we've gone over our time, And we'll let the people at home watch this lovely fashion show for today and get more ideas on different suits. Excellent. I hope they enjoy it, and thanks as always for having me. It's a pleasure, and thank you for coming. nagħmlu struttura differenti minn tas-soltu, għandendlu cake fuq il-perspex ndendel ma' saqaf, is-soltu nagħmlu struttura biex ndendlu fin-nofs. Illum sribna ħolqa bil-lest fis-saqaf, fin-nofs, għamilnieh fin-nofs fiċ-ċentru biex jiġbed iktar lajn, xi ħaġa mhux bħal tas-soltu, mhux daqshekk diffiċli, normalment narmawhom dawn.
cake base ġej. Ħalli nara kemm se tolli. Tajjeb. U mbagħad għandi 7 centimeters cake. So 160. Eżatt, ġifi qodli. Imma rrid nara naqra bil-cake base kemm jitlax, imma rrid l-arus ovvja, jiena mhix twila, ma l-arus jekk ikollha trakkuna u hekk, irridu naraw li l-cake tista' taqsmu sew mhux ma tistax. Firsta jkollu rrid inniżlu naqra. Ħejġi l-cake base u naraw. Eżatt, meta nerġa' niġi għandek meta jiġi l-cake base. Konċett huwa konċett minimu, ħanużaw ċertu tip ta' fjuri bħall-orchids, ma' fjuri eleganti, ma' fl-istess ħin minimi. Bħala greenery wkoll ħanużaw l-eukaliptus. Peress it's a white wedding, ma ndaħlux ħafna dak aħdar skur, għandaħlu l-aħdar ċar, aħdar fil-gris. Tal-cake, id-darba għandu ħaġa differenti. Il-cake ħajkun imdendel, ħloqna platform taħtu u ħandawru il-fjuri d-dawra kollha. Ħajġisu il-cake jgħat jiddendel fuq ġnien. Il-fjura jkunu kollha d-dawri mal-platform, użajna id-delfinjum bħala fjura peress hija fjura twila u ħattolina l-oli u inti meta taraħ mill-bot ħattara l-cake jiswa qed jiflowtja fuq il-fjuri. Issa barra ħajkun iċ-ċerimonja u qed noħolqu arkata li ħatkun kollha magħmula mill-ġipsofila dik il-fjura rqiqa biex noħolqu dak l-istil minimu. Allura l-ġipsofil ħatejna ħafna biex toħloq dak l-effett kwalm, sabiħ, żgħar, mhux ħafna bombastiċiżmu ma fl-istess ħin hemm statement. Daw il-crystal candelabras jagħmlu effett vera sabiħ u vera sbieħ imma biex tarmhom nightmare għax vera delikati. Irridu natfuhom mill-ġeblo, allura kulħadd qed jaħdem fuqhom u ma tistax teqleb il-kaxxi. Allura qegħdin naqra attenti u naħdmu bil-galbu, fimt għax ħġiġ u kristall huwa diffiċli taħdem bih.
Kif qed taraw it-tnejn u naqra l-Bjorn, l-għonet għax nħobbuhom ħafna l-Fury. U plus iżjed idejn aħna m'għandniex nagħmlu bħalissa sakemm il-esti Bjorn, allura t-tnejn naqra u ħammur niċċekkja naqra x'qed tagħmel Antonella fiex waslet. Fiex wasalt, illallu xi ġmiel Antonella. Brava, u anka Bjorn taw it-tim kollu. Kważi lestaħi. Issa nagħmlu l-eukaliptu, issa mbagħad nagħmlu r-roses. Fil-qiegħ, ejja, ħammorru ħall-esti. Ġej kollox flimkien, sabiħ, għaw maħna. U hekk ħanwaqfu l-arloġġ spiċċajna l-flip. Satej u 59 minuta. Imma araw xi ġmiel ta' posta għamilna for a white wedding. Bla nifs? Bleżat. U hija ma kellek ħafna xogħol illum. Ħafna xogħol fil-post. Eżatt. Illum niddiskutu żjed fid-debriefing kif nagħmlu s-soltu, imma tata għandna kollox les vera sabiħ, ġi. Għax diffiċli, issa niddiskutuha, white wedding diffiċli toħorġ, għax m'għandniex il-pop tal-kaler imma bellezza. Tiġ sabiħ immens jidher. Okej, baqgħu magħna ħadkunu tafu iżjed fid-debriefing. Meta naħseb f'ċerimonja ta' tiġ tradizzjonali ma jistax ma jiġinix f'moħħi il-ħoss ta' strument klassiku. Għaldaqstant xira illum li nlaqqakom ma' Jacob, arpist kapaċi u ta' talent kbir, li hu magħruf mhux ħażin ma' ħafna minnkom li segwu l-qudiesa ta' kuljum fuq it-television. Jacob, nilqak fuq il-programm, grazzi tal-li ġejt. Grazzi lilek. Jiena, Jacob, naf li għandek ħafna diplomi. U mus naqgħod insemmihom.
Naf li inti daqqejt l-reġina tal-Ingilterra u d-doq fil-palazzi, ijat kwiet għax naf li ma tħobbx inti tajt naqsek fuq, imma l-fiet najt fuqek u kemm inti bravu. Għax dan is-slot fil-programm jiena nużaħ bħala informazzjoni għan-nies tad-dar. Issa l-lum ħan nitkellmu ftit fuq l-arpa u inti esperta l-arpa, però inti kwalifikat fi strumenti oħra. Tista' tgħidli li huma? Bażikament jiena speċjalizzajt fuq l-istrumenti tal-korda, fosthom il-violin, il-viola, violonċell u finalment anke fuq l-arpa. Di ritta toħroġ biex min qed jismana jaf li inti espert f'dal-kamp, mela li setajt huma l-pariri li nistgħu ngħinuhom bihom. Tajjeb, mela, ħanibdow fuq l-arpa, ħanifukaw fuq l-arpa, ma meta nistgħu anke ndaħlu l-violin u nagħtu eżempji strumenti oħra, tajjeb li nagħmluha tajjeb. Mela, hija strument naħseb huwa sewwa klassiku, eleganti ħafna u ta' preżenza. Storikament, Jacob, kif tispjega l-fatt li ħafna koppji qed jinġibdu lejn l-arpa? Jiena rajtek f'dal-aħħar 5-6 snin, ħafna koppji qed jisaqsu għall-arpa, għaliex taħseb? Hemm ħafna risposti għal il-mistoqsija, ma l-iktar waħda naħseb li tappella ħafna l-koppji hija il-ħossa bih tagħha u l-preżenza li toffri dal-istrument. Huwa strument komplut fih innifsu bħal huwa l-pjanu. Jista' jkun waħdu. Jista' jkun waħdu. U jagħti dak il-volum ukoll. Iva, infatti ħafna nies ikunu sorpriżi għall-volum li għandha l-arpa. Eżatt. Ħafna nies għandhom l-impressjoni li forsi l-arpa hija strument kemm xejn kwiet. Ma l-arpa hija versatili ħafna u semma ħafna. Eżatt, jiġifieri violin mhux li ma jsemmi imma ħafna, ma waħdu. Isu xi kultant jgħidulek forsi għandi ftit wis, imma l-arpa dik il-ek maġiku isu il-ħoss tagħha hux. And it's enough to stand alone, kif ngħidu bl-Ingliż. Kif isir l-għażla tal-mużika li jkun wieħed jixtieq mela u xtaqtek Jacob li nista' dar li qed iseguna tispjegalhom naqra differenza bejn l-arpa fil-knisja, l-arpa fis-sala għal ċerimonja ta' ċivil. Tista' tgħidil niżjed ħalli huma jieħdu dal-informazzjoni biex ikunu jafu x'għandhom isaqsu lil min qabdu huma. Ekku, l-arpa hija strument privileġġjata li xtiffitja f'ħafna atmosferi differenti. Ġifieri kif qed nitkellmu hawnhekk fil-kuntest ta' tagħtieġ li jista' jkun reliġjuż jew inkella ċivili jew inkella reception, l-arpa dejjem għandha dak il-post li tista' tadatta għal daw il-bżonnijiet. Ġifieri fejn ovvjament il-ġurnata importanti tat-tieġ hija l-iktar ġurnata importanti għall-koppja. U l-koppja hija dik li aħna bħala mużiċisti aħna dejjem iridu inservu u naqdu anke fil-ġurnata importanti tagħhom. Inserraħ ras daw kollha li għandhom xi dubji fuq dal-istrument li dal-istrument huwa flessibbli immens għal kull tip ta' mużika. Anke r-repertorju li wieħed jista' jadatta għal knisja. Għax importanti li ngħidu Jacob li fil-knisja jridu jdoqqu u jkantaw mużika tal-knisja. Sewwa bħalissa l-knies qed jafsu ħafna fuqha di. U rajt li so. Ekku, hekk sew xiera. Għax qegħdin ġo knisja, mela rridu nagħmlu regoli tal-knisja tajjeb. Jiena naħseb li mużiċist professjonali għandu jippreżenta diversi repertorji għall-okkażjonijiet. Tajjeb. Ovvjament jiena nħoss anke peress li jiena ndoq fil-qudiesa kuljum, illum għandi l-esperjenza wkoll ta' x'għandu jindaq u m'għandux jindaq. Ġifri meta qed tippreżenta lill-koppja inti tittoffrilhom dak li huwa adattat. Proset. Issa l-arpa, kantanti u kantanta jmorru magħha. Iva, l-arpa, kif qed ngħidu fil-bidu, għalkemm huwa idea tajba ħafna, però hija kif tista' jisu background ta' pit tajjeb biex jilqa' strumenti oħrajn jew kantanti oħrajn. Ġifieri jista' jkun strument li akkumpanja. Ġifieri arpa u vuċi, arpa u flaut, arpa u violin jew strumenti oħrajn tal-melodija ngħidulhom hekk imorru ħafna tajjeb flimkien. Din hija tip tajba ħafna, Jacob, biex min qed jaħseb x'għandu jagħmel jekk hux arpa biss din hija eċċellenti. Finalment, l-akustika, kemm hi importanti l-akustika tal-arpa. Toqgħod kullum kien f'kull kamra, f'kull post, hija aħjar f'post milli ieħor. Tajjeb, hemm jeżistu ħafna sizes tal-arpi. Ġifri hemm l-arpi l-kbar, hemm l-arpi żgħar, l-Irish harps u l-pedal harps. Min ikun qed javviċina mużiċist għall-attiġ tiegħu, importanti jara li s-supplier li qed jażel ikollu fl-għażla tiegħu ukoll jista' jikkejter għal dal-bżonnijiet. Jekk le, it-tieni ħaġa li nagħti parir li jagħtu każ il-koppja hija l-post ta' fejn se jsir jew iċ-ċerimonja jew ir-riċeviment. Ġeneralment kappellel u knejjes Maltin
jaffordjaw li jkollhom l-arpa akustika kif inhi. Okay. Għal żewġ affarijiet, waħda x-ċerimonja fis-silenzju allura l-arpa ħad titgawda ħafna kif inhi mingħajr amplifikazzjoni. Però fejn niġu fir-riċeviment jew ikliet fej il-mistednin ovvjament qed huma mistedna li jipaxxu jitkellmu. Titolli l-volum. L-arpa jkollha bżonn l-amplifikazzjoni bħal ħafna strumenti oħra. U importanti forsi li l-koppja meta jmorru biex jażlu mal-mużiċist tagħhom jgħidulu kemm għandhom nies għax 5 mitruħ hija differenti minn mitruħ. Ekku. Sewwa, ħajkonna nagħlqu għaw Jacob għax itiri l-ħin u vera tnuħu gost inkellmek imma grazzi ħafna tal-informazzjoni tajba li tajtna. Jien dejjem ngħid Jacob li l-mużika hija importantissima ftit. Tħoll u torbot l-atmosfera. Ma nafx taqbilx miegħi? Jiena ngħidilha r-ruħ. Eżatt, jiġifieri jista' jkollok ikel tajjeb, xorb tajjeb, fjuri sbieħ imma mingħajr il-mużika l-atmosfera ma tkunx tajba. Jiġifieri il-mużika hija importanti li tażluha sew u tkellmu l-professjonisti minn qabel u tippjanaw minn qabel. Ħanħallikaw Jacob issa wasal il-waqt li naraw ir-riżultat finali tal-flip tal-lum. Ħanaraw x'ġara. ġejna fit-tmiem il-flip tal-lum u passoltu aħna nħobbu namlu id-debriefing. Di kienet setup Bjorn sowa klassika romantika. Fl-element tagħna. Fl-element tagħna. Jien kuntenta ħafna l għandi ħafna fjuri, fim? Però passoltu aħna għandna 3 mistoqsijiet. Issa llum dejjem jien abbandunana miskin imma x'għandu ħafna xogħol ukoll, batilna n-nies u t-tim tiegħu. U kif rajtu tkellimna ma' Fredu u ħdimna magħhom, però mhux qiegħed magħna lakin magħna fil-bidu laqas illum. Qiegħed hawn in spirit insomma kien biċin. Mela, id-debriefing aħna dejjem insaqsu l-ewwel ħaġa lestejna fit-3 sigħat. Illum lestejna. Vera bleżat. Bleżat. Imma insomma din nagħmlu għalina. Jiena dejjem ngħid u nerġa' ngħid li jekk aħna meta nkunu mux f'dil-flip imma nkunu qed naħdmu normali, għandna dejjem nagħtu doppju ħin, ħallek inqala x'intop ikollna l-ħin li hemm bżonn. L-lum ħafna xogħol fil-post, bil-fors kellna bżonn il-ħin kollu. Ma sajniex nagħmlu ħafna minn qabel, llum l-armar kollu fil-post. Kważi kollu fil-post. Mela, lestejna. Issa, konna inbidlu xi ħaġa jew kellniex intoppi. Nibdew bl-intoppi, Bjorn. Intoppi ma kellniex. Saċ le, biddilna xi affarijiet ta' fuq il-bisso tables, għax konna ħamlu xi ħaġa kbira.
U ġew xi goffi. Mux intop. Mhux intob ta' fejn nbidlhom fil-post. Tajba dik. Ma l-għat iżajnijom ximkien ieħor, ġifieri xorta. U ħanajdlek il-verità, jienu ġbuni jiżjed fuq il-pjano. Ijwa, l-offett sabiħ romantiku. Eżatt, naħseb li rajtu il-filmaċ u kollox, għamilnijom fuq il-pjano u ħarġu vera sbieħ. U anka fuq il-coffee tables, għax taw naqra unita hemmhekk. Unka ta' jidru minn għawek pesen il-ġiġ. Vera sabiħ. ċifiri dik, mux ta' sekk intop imma biddilna. Konniex namlu xi ħaġa differenti, għamilnija. Għax kif maraj oġbitni x'għamilnija. Pero iċ-ċerimonja barra hija maġika. U ridnija barra wkoll biex ngħidu għax il-tiċ huwa ġewwa kif għadna għax huwa ħarifa u rridu jkunu żguri biex mhux xita u mhux xita u riħ u mhux riħ. Inqas deċiżjonijiet. Eżatt. Allura ġiet tajba xużaw barra għal dik il-kwarta u mbagħad jidħlu u juħdu l-festin. Issa importanti ngħidu u dirrit ngħidha jiena fl-aħħar tal-programm li l-stage ma jibqax vojt hekk abjad. Issa eżatt warajna jidħlu tas-sound, jidħlu s-sound check, jidħlu l-band il-kbira u l-mużiċisti, ġifieri baqa' xi jsir. Dak mhux parti mill-flip ikun. Eżatt, qabel ma jibda it-tieċ. Fimt aħna li nagħmlu d-disin u d-dekor. Eżatt. Mela, ħanħallukom hawn, flip ieħor lest, jien nirringrazzjakom tal-li kontu magħna għal-ġimgħa oħra, infakkarkom tiċċekkjaw il-paġni soċjali tagħna Flip the Venue fuq Instagram u Facebook. Mhux biss għal tips żejda, imma għandna ħafna kompetizzjonijiet. Morru ħudu sem għax vera sbieħ il-kompetizzjonijiet li għandna u dawn huma għalikom. Grazzi ħafna u narawkom il-programm li jmiss.